タムくん、動画見たよ。カメラマンよ。カメラマン。貸しなさい。だって。今日タムくんだけ動画見て。今、お、ムーン。これ、こっちやな。これのムーン、the moon. The moon. The moon beach. Dito na kami. The moon beach, Okinawa. Ine. Oh, ano? Nani? Gumamela. Gumamela, Arwa. フィリピンはゴマメラ。そう、Gumamela. Vietnam ある？ファーザンボード。ファーソンボート？すごい。昔あれはリンスでしょ、ヌンさん。真ん中。そう、真ん中な。そうそうそうそう。一緒ね。The Moon Beach。海外に近いな。ね大阪とかよりも。すごい広いな、めっちゃ広い。Dito na kami guys. Sa hotel. Moon Beach Hotel. ここどこ？アメリカ、ジャパンね。アメリカ、ジャパン。あとはコリアやな、コリア。みんなここプール。あやんここプール？いや、多分中あるよ。プールある？あるある。プールで泳ぐわ。海は？海行かれへんからだからプール。雨やんじゃん。プール。プールね。ここシャワーある？あるある。どんなシャワ普通のシャワーある。ー？北海道のテンション高いな。北海道のお、マルソン。北海道の時シャワーあった？ほら、だから言ってシャワーないプールあるって。カメラマン。カメラマンでーす。はい、どうも。ありがとう。はい、どうも。どうぞ。いや、どうぞ。どうぞ。チャンネル登録よろしくね。はい。俺ブライアン俺好き。ブライアンと俺家族が好き。一緒ね。行こうね。ここにブライアン一緒に行こう。Meron din Bonggabilya. Bonggabilya. Bougainvillea, no? ブライアン、聞いてなさい。行くよ。ビリーと行く。はい。よっしゃー。知ったよ。沖縄よ。沖縄知ったよ。みんな。よっしゃー。あ、buko. Buko Ay, ano buko, ah. ano? Buko. May buko. Buko. Dito na kami sa hotel. Wah. Wah. Gets kita na. Gets kita. Gets kita. Guys, dami namin. Buong company kami. Tatlong kuruma. Nasasakyan.返して。はい。どうぞ。ありがとう。これ待って。返してな。先チェックインな。先チェックイン。プール何回？まだわからないなかな。行こうね。ありがとう、ラブリーさん。ありがとう、ラブリーさん。Dito na kami sa hotel. Ay, iyo, umutay wa. Tama ko. Tetsu daw ka na. Bahan, tetsu daw na. Nimutsu. Iyo, umutay wa. Daijoubu? Mate yo, mate. ここじゃないよ。入り口は？Ate,
ってるか。 Ah, kecil-kecil. Cameraman wa あ、カメラマン誰？名前の？こちらです。はい、シロです。いいよいいよ、タモ君。Nando, Hana. あれはゴマメラです。そう、ゴマメラ。フィリピンにある。ゴマメラ。 Aloha. 初めてや。あ、久しぶり。ごめん。久しぶりya,ゴマメラ. Sa, ayun pala no, yung dilaw, ano yan? 入り口どこ？ Yung gucci. 裏側やな。こあっちや。れ出れる？あそこ出れる。裏か。 Yo, dozo, minasan. Check-in na kami. Naiwan tayo. Huli tayo guys. Yes. Guys, ang ganda dito. Ito, may mga, ang tawag dito guys? Tawag sa mga bulaklak na to. Yellow bell. Ah, ito meron kami dati nito. Sa Caloocan pa kami. Ang paswerte daw to, sabi ng lola ko dati. 5 fingers. Ayan, wow, ang ganda. Ayan ang hotel. Museum Resort Shop. Hi, Chisu! Hi, Chisu! Sugoi! Wow! Ang ganda, guys. Ang ganda. Ah, may mga isda. Oh! Fish aro ah. Sakana aro yo. Sakana mite. Eh. Aro? Wajan. Wajan. 濃いですか？恋じゃないな。あれ、何？ねえ、色あるわね。でも恋じゃない。じゃないですね。ねえ。わからない。誰が魚？行きましょうか。あーちゃん行きましょう。行くよ。Ang ganda dito guys. Oh. Nandito na kami sa The Moon Beach Hotel and Resort. Nandito rin yung resort namin. So, ito rin yung sikat dito. Kore wa Rika-chan, dare? Erika-chan. Shisha na? Shisha. Ah, shisha. Hello, shisha. Yes. Shisha. So. Kawaii. Ikimashou ka. Wachan. Shisha suki ya ne. Tika. Wow. Ayun na yung beach. Yun yung dagat oh. Guys, mamaya papasala kayo dyan. Silipin natin yung dagat na yan. Mecha hiroi na. Hiroi. Opa yun. Ayan ah. The beach. The Moon Beach. Ayan, the Moon Beach. Check-in muna tayo guys. Ayan sila, picture taking mo. Wow! Sige. Kami na din sama kami. Ikaw naman, sama kayo dali. Ang mocha. Lagi jira. Akira-chan. Erika-chan. Nanti ako Iyo. na nagkakasiri. Bukan musuhnya. Dali kaya kan? Ita. 1, 2, 3. Magaling ka. Oke. Ay! Yay! Ikimashou. Iya, Bre. Aku dulu kan, Bre.
Boracay? Ayun. Send natin to ha. Nel, lusog ka pa, Nel. Sige, sige. Send natin to ha. Sa line ha. Yo. Dozo. Si Lolong may Mga baby picture. namin, oh. Picture tayo din. Bye. Marami tayong picture. Yan o. Send natin to. Latina yan o. Akan wa. Ikiri. いけるあ、できるほんまや。 Kochi. もっと前。 Moto man. そう。 Sa. Brian, umutay ka raw, Shiro. Hi! Welcome to his vlog. Chigaw, welcome to the Moon Beach! Moon Beach! Ayan na o. Mga Latina o. Hi. Laki, malaki tong... Sa line. Wow, ang ganda nito. Wow! Wow! Ato de, kiri na. Mecha kiri. Maganda guys. Ang ganda dito. Yung reception nila. Yung reception. Malaki itong hotel, maganda. Plus pa rin. Kabayan! Kabayan, oh. Nani? Iyo. Nagkonto ite. Diyan, mo tayo ako re. Iyo. Ay, arigato. Wow. Umutay niya. Ah, puro arwa. Ayan siya guys, oh. Ito. 1975 pa pala to. Ayan, Docomo Japan's recently selected Hotel Moon Beach as one of the 208 selection of the significant building. Wow. すごいめっちゃ長いなこれ。そうそうね、めっちゃ古い。いいな。上手。Welcome to the vlog. ang guest ka, do ko? Ayan guys, ang ganda. Ayan, may pool dun sa labas. May pool tas dagat. Okay dito. Mag-enjoy tayo dito. Abunay na. Abunay yo, ano siya? Abunay. Eh? Ayan, wow! Tayo na sa beach. Tayo na mag-swimming. Ayan, may swimming tayo guys ah. So, hanggang dito na lang muna at mag-change outfit pa tayo. See you mamaya sa vlog natin. Update natin yung update ko kayo sa dagat. Bye-bye. Peace.